देखिए तो केते भिड़ काली पूजा देखा आज मेलण काली मेलण कटक पूजा दुर्ग फेमस देखा सामी तू कुआड़े आईचु तू कुआड़े आसचु देखिए कौन देखिबू ठाकुर देखिबू याडू को ना हाई कर दे समस्त को तो फाइनली आसी पहुंच जाए सामी हाई कर हाई कर हाय हाय देखिए केते भिड़ केते लोग गेम नुह कार्टून कार्टून देखिए तो केते भिड़ अच्छी पूरा बहुत जाम अच्छे आ भितर फर्स्ट टाइम पे आसी देखी पाते केते भिड़ अच्छी आम गुपचुप टे खाइबू सामीर मोर टे खाइबू हाथ हो सामी ना कौन तू कौन खाइबू गुपचुप खाइबुनी केमती आइसक्रीम खाऊ मुह सारा कर सारे मोर ढुलू की आइसक्रीम खाऊची गुडुलू गुडुलू दी करिया बेणी तार जो मुंड बांधे मुझे तो बेणी बढ़िया की बांधी बे हां बोले तो पैसा ना आ जा कौन तो गोड़ नहीं गई ना पूरा हल्ला टाइप बाबू की बाल यात्रा के सांबी तोर गोड़ कौन हो कि तोर किसी होनी तोर किसी है ना आउट आइसक्रीम खाई दो बहुत मजा लगला आज भिडियोटी एति भिडियोटी केमती लगला
କେମିତି ଲାଗିଲା ଚାଲ ଫଟୋ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ତ ଗତକାଲି ଆମେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଗହଳି ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖିପାରିଲିନି ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଏଇଠି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି କେମିତି କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ ଫେମସ୍ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଫେମସ୍ କାଳୀ ପୂଜା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଗଲା ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ମାନେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିକିନା ଷ୍ଟଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେତିକି କାଫି ଆମ ପାଇଁ ରହୁଛୁ ତब तक ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।